Good evening, everyone. My topic is all about the series and parallel circuit. Please read. Bulbs that are connected one after the other in one chain is an example of a series circuit. So, muna akong picture sa series circuit. So, when we say series circuit, there is only one path to the electrical current flow. So, for example, naamoy tulo ka bulb nga nakakonect into a series. So, if ang katong isa ka bulb is dili na siya, is nadaot to siya or nasunog, so, ang katong duha ka bulb, dili na po siya masiga. Because, dili na maka-flow ang kurente, kaya na may nadaot. So, that's the example of the series circuit. Please read the parallel. A parallel circuit, on the other hand, has light bulbs with different loops. Thus, each bulb is a part of a different circuit. So, muna akong picture sa drawing sa sa parallel circuit. So, ang parallel circuit is lahi siya sa series. Ang series is single path. So, diri sa parallel circuit is multiple. So, lahi-lahi o agianan ang kurente. So, for example, naamoy tulo or upat ka bumbilya nga nakakonect in parallel circuit. So, if ang katong isa is nadaot na pod or nasunog, so ang katong tulo is magpadayon gihapon siya siga. Lahi diri sa series kay kung ang isa madaot is tanan di na magsiga. Diri sa parallel circuit is kung naay isa madaot, ang uban is musiga siya. Kay lahi man og kanang daganan sa kurente ang sa parallel. So that's all. Thank you.